Evo me u dolini Jadra i evo ga Jadar u svom viševekovnom toku i sa svojom viševekovnom ćudi. Svi mi koji živimo u dolini Jadra, Jadar zovemo i majkom i maćehom i dobro znamo da on kad ima ovakvu ćud onda je maćeha, ali kad ima svoju dobrobitnu ćud onda je majka koja rađa i koja mnoge ovde hrani i prehranjuje. Ovaj prilog najpre pokazujem predsjedniku Srbije koji je najavio da će Evropska unija u narednom periodu doneti strateški plan i program vezan za iskopavanje litijuma u dolini Jadra. Možete vidjeti koliki su to stvarni, realni, prirodni rizici od postojanosti takvog rudnika, a posebno od postojanosti jalovišta. Takođe, želim da poručim evropskim stratezima da prvo pogledaju sve ovo što Jadar nosi i donosi, pa tek onda da određuju nekakvu strategiju. Uglavnom, sve što možete vidjeti, dakle ovo što pokazujem, ovo je gradilište, ovo je mesto gde se obavlja gasifikacija i kao što i sami možete vidjeti, ta gasifikacija ovde se obavlja na ovakav način. Voda je cevi iznela na površinu, ovo su bile zatrpane cevi i to je to.